So, mayong hapon sa tanan, alas 5:28 na day diri. So, shout out din ako akong family diha sa Digo. Special mention to Jenard. Hello, B. And then, naa din nagpa-shout out sa itong previous nga video. So, mauna ni sila ang nagpa-shout out. Nag-random lang ko og select ha. So, hi to Michelle Mamugay Vlog from Buena Vista. Hello, Michelle. And then, Vinia Family from Dipolog City. Sarcos Catilo from Surigao City. Boyski Salot from Davao del Sur. Uy, asa sa Davao del Sur? So, Digo sa Daiko. Pupuy Ola from Bohol. Jan Magno from Valencia, Bukidnon. Hello, Mayan Mendoza from Agusan del Sur. And then Jean Rose Loiba from Jeddah. Layo-layo na gano'n siya naabtan. So, Gretchen Babor from Negros Oriental. And then the last one is Adelaida Anuling from Pagadian City. Hello, hello sa tanan. Salamat sa inyong suporta. Have a good day. Bye-bye.